Hello dear students, I am Ranjita Naik from Government High School Lankahuda. I heartily welcome you to this virtual class. In the beginning of the session, let me focus on some situation or condition. Have you ever thought a situation or condition where you have to live alone without your family, friends and even in human habitation? Can you imagine if a situation comes in our life, how would we feel or what will we do? Can we live? Can we survive? No. Human beings cannot live alone without family, friends or society. It is very painful or pathetic for every human beings. But here today in our poem we have to discuss about a person who had spent his 4 years of his life in a lonely island. Do you know him? He is a sailor, Alexander Selkirk. Discuss about the feelings of loneliness of Alexander Selkirk. So, Alexander Selkirk, born on 1676 and died on 1721. He was a sailor and once he had a dispute with the captain of the ship and the captain left him on an inhabited isolated island in the South Pacific Ocean. The island name is Juan. So in this isolated island, Alexander Selkirk spent his life alone 4 years from 704 to 709. So today we discuss about the feelings of his loneliness of Alexander Selkirk. And the poem Alexander Selkirk was written by William Cowper. William Cowper was born on 1731 on Berkhamsted in Hertfordshire, UK. Okay, and died on 1800 AD. He was a romantic poet and one of the most famous poet of his time. In his poem, Alexander Selkirk reflects the freedom of spirit in a lonely place or in an island. William Cowper describes the feelings of loneliness of Alexander Selkirk in an isolated island. First of all, I will recite this poem. I have taken 2 stanzas of this poem, so I will recite this poem. I am the monarch of all I survey. My right there is none to dispute. From the center all round to the sea, I am lord of the fall and the brute. O solitude, where are the charms that sages have seen their face? Better dwell in the midst of alarms than reign in this horrible place. I am out of humanity's reach. I must finish my journey alone. Never hear the sweet music of speech. I start at the sound of my own. The beasts that roam over the plain, my form with indifferency. They are so unacquainted with man that tameness is shocking to me. Again, I will recite the poem. Okay. I am the monarch of all I survey. My right there is none to dispute. From the center all round to the sea, I am lord of the fall and the brute. O solitude, where are the charms that sages have seen their face? Better dwell in the midst of alarms than reign in this horrible place. I am out of humanity's reach. I must finish my journey alone. Never hear the sweet music of speech. I start at the sound of my own. The beasts that roam over the plain, my form with indifferency. They are so unacquainted with men that tameness is shocking to me. Okay. Now, in the first stanza, we have to find out the new words and their meanings. Okay. So, in this first stanza, these are the new words. Okay. First, monarch. Monarch. Monarch means supreme ruler. বা সর্বোচ্চ শাসক. Then survey. Survey means seeing or ଦେଖିବା. তারপরে dispute. Dispute, argument, quarrel or কলহ କରିବା. Fall. Fall মানে হଉଛି ପକ୍ଷୀ, birds. birds ସବୁକୁ fall କୁହାଯାଏ. ତାପରେ ଆସିଲା brute. brute ମାନେ ହଉଛି animals or ପଶୁ. ତାପରେ solitude.
सॉलिट्यूड्स माने माने होची निर्जनता लोनलीनेस जहा को हमें निर्जनता कहूछु सेटा होची लोनलीनेस बा तबर ओडिया रे निर्जनता दाय दाय इज अ टर्म और दैट इज द ओल्ड यूज ऑफ द वर्ड योर माने तुमरो तार पूर्ण यूज होची दाय ओके देन चार्म्स मीन्स प्लेजर बा आनंद ड्वेल लिव माने वास करिबा तापरे मिस्ट होची मिडिल बा मध्य भाग तापरे अलार्म्स माने होची डेंजर ऑफ वॉर युद्धर भय तापरे रेन माने होची रूल माने शासन करिबा बा राजत्व करिबा ओके देन हॉरिबल माने होची डेंजरस बा भयंकर okay these are the new words of first stanza then going to the second stanza alone lonely बा एकुटिया हैला तापरे started माने होची चमकी पड़िबा beast होची wild animals बा वन्य पशु roam freely moving in a field बा मुक्त भावरे एणे तेणे बुलिबा my body माने मो शरीर तापरे indifference माने होची ने दुखरे उदासीन भावरे तापरे unacquainted होची अपरिचित माने आमे जहा कुछ जानि नथिबा चिन्हि नथिबा एटा होची unacquainted तापरे tameness माने होची हमर बोल मानिबा बा बसता मानिबाटा होची tameness देन shocking माने होची आश्चर्य होइबा या so these are the new words and their meanings we have to understand the theme of this both stanza okay मु यार भावार्थटा एटा सारांशटा तुमनको बुझे दोछि जे एठारे माने से आइसोलेटेड आइलैंड रे अलेक्जेंडर सेल्कक रहिबा समय रे तांकर फीलिंग्स तांकर इमोशन से कोन भाबुछंती कोन चिंता करूछंती सेठारे रहि से कोन कहउछंती सेही फीलिंग्स को विलियम कॉपर विस्तृत भाव में वर्णना करछंती देखो आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे माय राइट देयर इज नॉन टू डिस्प्यूट फ्रॉम द सेंटर ऑल राउंड टू द सी आई एम लॉर्ड ऑफ द फॉल एंड द ब्रूट ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स दैट सेजेस हैव सीन देयर फेस बेटर ड्वेल इन द मिस्ट ऑफ अलार्म्स देन रेन इन दिस हॉरिबल प्लेस माने आई एम एठारे आई एम होछंती अलेक्जेंडर सेल्कक से कहउछंती जे मु होउची मोनार्क बा अधीश्वर एई सारा एई जो मत मो आखि रे देखा जाउथिबा चारिआडे समुद्रर जेतकी दूर पर्यंत मोर अति देखा जाउची से सबुर अधीश्वर होउची बा मोनार्क होउची मु मोर अधिकार एटा सबुरे होउची मोर अधिकार आ मोर अधिकार को पाई मो अधिकार पाई मो सहित कलह करिया पाई एठारे केही भी नहांती एई समुद्र मझिरु रही की मु देखुची आ जेतिकी एई दीप भितरे जेतिकी पशु पक्षी फॉल एंड ब्रूट पशु पक्षी जेतिकी अछंती से माने अधीश्वर बा लॉर्ड मु होची से मानकर लॉर्ड अधीश्वर तापरे से नीरवता सॉलिट्यूड को संबोधन करू कहउछंती जे ऋषि माने कहउछंती जे नीरवता रे ही आनंद मिली थाए मुनि ऋषि माने कहउछंती देखिबो जे हमर नीरवता नीरव रहिले आनंद मिली थाए किंतु एठारे तो संपूर्ण नीरवता रहिछि तथापि मु काहे की आनंद पाई पारु नाही वेयर आर द चार्म्स मु काहे की खुशी बा आनंद हेई पारु नाही एती नीरवता मध्य रही की मु काहे की खुशी हेई पारु नाही मु भाबुछि जे युद्ध क्षेत्रर मध्य भाग रे रही की बसवास करिवाटा मो पाई भलो एमती गोटे भयंकर स्थान रे रही की राजत्व करिवा अपेक्षा भयंकर स्थान रे रही की अधीश्वर हेबा राजत्व हेबा अपेक्षा युद्ध क्षेत्र मध्य रे रही की बसवास करिवा मो पाई श्रेष्ठ मने करूछि मु भलो बोली मने करूछि तेनु एई स्टांजा रे से तांकर माने मनर फीलिंग माने इमोशन को एमती निजे को सर्वोच्च माने सबु सीमार अधिकारी भाबुछंती एवं आहुरी मते सुख खोजिबा को चाहछंती मुनि ऋषि माने को मने पकैछंती जेहेतु से माने कहछंती जे नीरवता रे खुशर आनंद रही थाए तथापि से पाई पार नाहंती एवं निजर देश को मने पकई से ठारे ही सेमती कलह सेमती युद्ध क्षेत्र मध्य रे रही की आनंद मिली थाए सेटा सेठारे रहिबा ही भलो बोली से कहछंती इन आवर नेक्स्ट स्टांजा I am out of humanity's reach. I must finish my journey alone. Never hear the sweet music of speech.
I start at the sound of my own. The beasts that roam over the plain, my form with indifference. They are so unacquainted with men that tameness is shocking to me. ଆହୁରି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ୍ ରିଚ୍ ମାନେ ମୁଁ ମାନବ ସମାଜର ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ଅଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ମାନବ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଅପହଞ୍ଚତା ଦୂରତାରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ହେଉଛି ଜୀବନ ଯାତ୍ରା, ଯେ ମୋର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ମୋତେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଦ୍ୱୀପ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁଟାକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି କି କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଉ କଣ୍ଠର ଯୋଉ ମଧୁର ସ୍ୱର ଅଛି, ସୁଇଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଯୋଉ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ଆଉ ଜୀବନରେ ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ମାନେ ମୁଁ ଚମକି ପଡୁଛି ଯେ ମୋର ଭଏସ୍କୁ ଶୁଣିକି, ମୋର ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିକି ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଚମକି ପଡୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ବିଷ୍ଟ ମାନେ ବନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ଏଠାରେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଏମିତି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଅନଆକ୍ୱାଇଣ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଗଠନ କି ମନୁଷ୍ୟ ଭଳିଆ ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ସେମାନେ ଅପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଉଦାସୀନ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ଭାବିକି ସେମାନେ ଉଦାସୀନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନ ଖୁସିରେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଦେଖିକି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସାଲକର୍ ପୁରା ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ନିଜେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଟେମନେସ୍ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବସତା ପୋଷା ମାନିବା ବା ଯୋଉଟା କି ସେ ଦେଖିକି ନିଜେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ମାନେ କାହିଁକି ହେବେନି, କାହିଁକି ନା ସେ ବନ୍ୟ ପଶୁ ମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଅପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡର ବା ଭୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବସତା ଦେଖିକି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସାଲକର୍ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ, ଏ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ତୁମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଘରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ମୁଁ ରିସାଇଟ୍ କଲି, ତାପରେ ତୁମେ ରିପିଟେଡ୍ ସେଟା ପଢିବ, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ କରିବ, ତାପରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡାକର ଆନ୍ସର କରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସାର୍, ହୁ ଇଜ ଦ ପଏଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପଏମ୍? ହୁ ଡଜ୍ ଦ ଟର୍ମ ଆଇ ଇନ୍ ଦ ପଏମ୍ ରେଫର ଟୁ? ହୁ ଇଜ ଦ ମୋନାର୍କ ହିୟର୍? What did the poet survey? Who found charm in solitude? Where did the poet remember the sages? Where does Falstaff prefer to dwell? How does the poet describe the island in the second stanza? Where does the poet feel that he will meet his end in the island? Who were unfamiliar with Falkirk? Okay. So, dear students, today we will discuss about the two stanza of this poem Alexander Falkirk. In our coming class, we will learn more about the feeling of emotion of Alexander Falkirk. Till then, thank you. Have a nice day.